Sekarang kita bentar. Udah. Sekarang kita bakal belajar WCC, Western Cultural Civilization 1. Nggak bisa ya? Nah. Oke, nanti UTS-nya itu nanti ada tiga Romawi siapa? Yang part 1 itu pilihan ganda. Yang part 2 itu true or false, benar atau salah, sama yang ketiga itu apa? Matching. Jadi ada 3 tipe soal. Terus bab yang dibahas itu ada 2. Yang pertama ini medieval world, dari Christian Church sampai Crusades. Bab kedua itu Renaissance, dari decline of the church sampai intellectual and artistic Renaissance. Sebentar. Oke, kita lanjut ya, guys. Oh, bisa ini. Oke. Bentar. Nah, medieval world. Hal pertama yang bakal kita bahas di sini adalah the Latin Fathers of Church. So, di akhir abad keempat, Christianity had become the predominant religion of the Roman Empire. Jadi sebelumnya Roman Empire itu yang berkeyakinan apa dulu? Berkeyakinan yang dewa-dewa ya, polytheistic, berubah menjadi monotheistic, berkepercayaan Katolik Kristen. Dan di kepercayaan Katolik ada 4 Latin Fathers utama. Yang pertama adalah Saint Augustine, Saint Jerome, Saint Ambrose, dan Saint Gregory the Great. Yang pertama adalah Saint Augustine. In his works, Augustine provides the examples of how Christian theologians at the time used pagan culture in the service of Christianity. Dan salah satu karya tulisannya yang sangat terkenal sampai sekarang itu The City of God namanya. Kalau kalian pernah baca bukunya Noam Chomsky, The City of God ini pernah dibahas di bukunya dia. Karya lainnya itu ada namanya Confessions. Jadi isinya City of God itu adalah profound expression of a Christian philosophy of government and history. Menurut Augustine, those who loved God would be loyal to the City of God, yang ultimate location-nya itu adalah the Kingdom of Heaven. Kemudian dia percaya juga bahwa earthly society, maksudnya earthly society itu ya manusia, would always be insecure because of human beings' imperfect nature. Dan hence ini keluar di UTS ini. He posited that secular government and authority were necessary for the pursuit of the true Christian life on earth. Jadi intinya dia itu beranggapan bahwa sekularisasi antara government dan church itu penting untuk pursuit of the true Christian life on earth. Gitu. Ini sebelum aku lanjut ini jelas nggak aku? Apa putus-putus mungkin zoom-nya? Jelas kok, Mas. Jelas. Oke, thank you. Ya. Ini yang aku tebelin ini itu ya, di garis bawah ini soalnya keluar seingatku. Tapi aku lupa keluar di part yang mana. Next, celibacy. Celibacy is the complete abstinence from sexual activity as the surest way to holiness. Jadi complete abstinence itu berarti tidak melaksanakan sexual activity sama sekali, karena sexual activity menurut mereka itu adalah penghalang untuk menuju ke kesucian. Gitu. And he believed that Christians should reject sex, but maintain. Tapi
dia percaya bahwa orang Kristen itu harus mereject seks. Tapi kenyataannya, ini kan idealnya ya. Kenyataannya banyak orang Kristen itu sebenarnya nggak mampu buat kayak gitu. Jadi akhirnya ada alternatif yaitu marriage. Marriage was a good alternative untuk melakukan sexual activity. Tapi walaupun begitu, but then again, sex had to serve a purpose. Dan the purpose-nya adalah itu the procreation of children. Jadi nggak boleh seks untuk have fun, nggak boleh. Harus serve a purpose. That is Saint Augustine. The next Latin father is Jerome, and he was considered the greatest scholar among the Latin fathers. Terus dia mentranslate Old and New Testaments into Latin. Sebelumnya dari apa ya? Greek kalau nggak salah. He translated the Old and New Testaments into Latin, and then he created the Latin Vulgate or common text of scriptures that became the standard edition for the Catholic Church in the Middle Ages. Next, we have Ambrose, Saint Ambrose. Saint Ambrose created an image of the ideal Christian bishop. The ideal bishop will defend the independence of the church against the tendency of imperial officials to oversee the church policy. Ini ada satu kutipan dari ayat dari Matthew. Gods to God and Caesar to Caesar. The palace is the emperors and the churches are the bishops. Intinya itu separation of antara kebijakan gereja dengan kebijakan government. His contribution is to laying the foundation of separation. That's Ambrose. And then the next one is Pope Gregory I, Gregory the Great. He took charge and made Rome and its surrounding area into an administrative unit that eventually came to be known as the Papal States. Jadi yang merubah Vatican, jadi kayak sekarang itu pertamanya adalah Gregory the Great yang menjadi daerah Rome, yang jadi Vatikan administrative unit. And then he successfully initiated the efforts of missionaries to convert England to Christianity and converting pagan people of Germanic Europe. Ini bakal dibahas di itu sih, Helang. Ada satu bab yang ngejelasin ini. Terus Germanic itu kalau kalian nggak tahu, Germanic itu kalau Rome kan di Italia. Italia kan berarti Eropa Selatan. Nah, utaranya itu negara-negara sekitar Belgia, sekitar Jerman, terus Poland, nggak sampai Poland sih, di Jerman, Belgia, terus Timur Prancis itu namanya Germanic people, orang-orang Germanic tinggal di sana. Kalau sebelahnya Prancis itu Gaulish. Next, the power of the Pope. While emperors were busy in church affairs, the spiritual and political vacuum left by this integration of the Roman state allowed bishops to play a more active role in imperial government. Bishops playing more active role in imperial government. And then bishops served as advisors to Roman emperors. Terus ada istilah Petrine Supremacy ini juga keluar nanti di UTS. Bishops of Rome occupied a preeminent position in the church. Terus ini ada Jesus had given the keys. Ini juga keluar kalau nggak salah. Who had Jesus given the keys of kingdom of heaven to? Jawabannya Peter, Saint Peter, the first saint of the first pope. Your internet connection is unstable. Ini masih jelas apa putus-putus, Rek? Katanya unstable. Halo? Oke. Ada tulisannya unstable soalnya. Jadi ini Jesus had given the keys to the kingdom of heaven to Peter, Saint Peter. Kalau kalian mungkin tahu lagunya Viva la Vida Coldplay, kan di-mention Saint Peter. Ini who is considered the chief apostle and the first bishop of Rome, Saint Peter. Intellectual life in the Germanic kingdom. Cassiodorus continued the tradition of classifying knowledge according to certain subjects. Dia mengclassify knowledge ke dua knowledge utama, secular knowledge namanya. Yang pertama trivium, grammar, rhetoric, dialectic, atau logic. Terus quadrivium, arithmetic, geometry, astronomy, and music. Gampangannya kalau trivium itu berkaitan sama bahasa ya, kan grammar, terus retorik kan public speaking, dialektik logika pemikiran. Quadrivium itu matematika, ini arithmetic,
geometri, astronomi, musik kan berhubungan sama angka semua kan ini. Jadi gampangannya gitu, trivium itu bahasa, quadrivium itu angka. Ini verbal logic, and this one is nominal matematika ya. Nominal. Ya. Pokoknya matematika lah, angka. Ini keluar juga, Rek. Jadi garis bawain aja. Sekarang kita move on to the early Arabs. In Roman times, the Arabian Peninsula came to be dominated by the Bedouin, suku Baduy bahasa Indonesianya. Bedouin nomads who move constantly to find water and food for their animals. And Arab pertamanya itu polytheistic ya, banyak gods yang mereka sembah. Tapi ada satu god yang paling berkuasa, itu namanya Allah. Arabic for God, who ruled over the other gods. Allah was symbolized by a sacred stone, ini Ka'bah, and each tribe had its own stone. All tribes worshipped a massive black meteorite. Oh, ini bukan Ka'bah sih ini. Jadi ini each tribe di Arab itu punya stone masing-masing, tapi ada satu stone yang disembah utama yang semuanya sembah, yaitu ini, massive black meteorite atau Ka'bah, the black stone, which had been placed in the central shrine called the Ka'bah in the city of Mecca. Dan ada jalur perdagangan yang dibuka di abad 5 ke 6. Abad 5 sama 6 ini berarti tahun 400 sampai 400 sampai 600 ya. 5th and 6th century sebelum Nabi Muhammad lahir sampai Nabi Muhammad hidup. And you trade route from the Mediterranean through Mecca to Yemen, and then by ship across the Arabian Sea in the Indian Ocean became more popular, and communities in the Arabian Peninsula began to prosper. Jadi pedagang-pedagang dulu itu ngelewatin Arab ya. Jadi dulu kan nggak ada Suez Canal yang kemarin itu yang kemarin ada kapal yang terjebak di situ, itu dulu kan nggak ada. Jadi mereka itu kalau mau ke lautan. Kalau mau ke lautan Mediterania itu harus ngelewatin Mekah dulu. Gitu. Karena bukan Mekah sih, harus ngelewatin Arab situ. Jadi makanya Arab di situ kayak sebagai trade route yang terkenal gitu. Karena ya daripada muter gitu kan, mending dari situ. Terus as a result, tensions arose between the Bedouins and the desert and the increasingly wealthy merchant classes in the towns. Karena trade route tadi itu, tensions akhirnya suku Bedouin sama suku-suku di Arab lainnya itu bersitegang gitu, ada tensi. Next, Nabi Muhammad. He was born in Mecca to a merchant family. Dan bapak ibunya meninggal waktu beliau berumur 5 tahun. Jadi he was orphaned at the age of 5. And then later in his life, he grew up to become a caravan manager and married a rich widow, namanya Khadijah, who was also his employer. And in his middle years, he began to experience visions he believed were inspired by Allah. Ini beliau menerima wahyu pertamanya itu kayaknya kalau nggak salah ya nih ya. Aku juga lupa. Umur 40-an. Menerima wahyu pertamanya dulu yang di Gua Hiro itu, yang Al-Iqra itu kan. Iqra bismi rabb itu. Yang ayatnya pertama itu. Itu umur beliau umur 40-an kalau nggak salah. And then Muhammad believed that the final revelations, that is Al-Quran, were being given to him. And then dari wahyu ini ya, dia membuat teachings, dan his teachings form the basis of Islam. Yang Islam artinya itu adalah submission to the will of Allah. Ini keluar apa nggak tahu, aku lupa. Tapi kayaknya keluar sih. Islam, pemeluk Islam namanya Muslims. Artinya Muslims adalah practitioners of Islam. And then Muhammad soon became both a religious leader for the Muslims and the political leader, the Arab. Muhammad's ideas spread quickly across the Arabian Peninsula. Then the religious and political unification, that ideas menginfluence religious and political unification of the Arab society. Tapi juga ada yang beberapa yang nggak suka ya
suku-suku apa di Mekah itu ada yang nggak setuju sama Muhammad karena dianggap gila Nabi Muhammad itu. Discouraged by the failure of the Meccans to accept his message. Jadi karena ada yang nggak setuju, karena ada yang nggak suka Nabi Muhammad itu, akhirnya beliau dan beberapa sahabat, his closest supporters, left the city to Medina, yang namanya adalah hijrah dari Mekah ke kota Madinah. That is called as hijrah. Ini anglicized-nya hijrah atau hijrah. And then Muslims saw no separation between political and religious authority. So different from the Christians that we have talked about earlier, yang setuju sama konsep sekularisme. Dalam Islam itu nggak ada yang namanya sekularisasi. Politik sama religius itu jadi satu gitu. Ini the 5 pillars of Islam atau rukun Islam. Believe in Allah, standard prayer, observance of the holy month of Ramadan, making a pilgrimage. Pilgrimage itu haji, known as the Hajj to Mecca, if possible, and then giving alms, ini zakat to the poor and the unfortunate. Ini keluar kalau nggak salah di Pilgan ya, Rek. Jadi kalian dikasih soal these are the 5 pillars of Islam except gitu. Jadi kalian pilih yang salah, tapi agak tricky, hati-hati. Next, Islamic way of life. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, after the death of Nabi Muhammad, Muslim scholars drew up a law code namanya Syariah. Syariah itu, and Syariah itself is drawn from the Quran. Syariah to provide believers with a set of prescriptions to regulate their daily lives. And then, sama kayak Kristen tadi ya, sexual practices were also strictly regulated. Contacts between unmarried men and women were discouraged. Atau kita sebutnya apa? Bukan muhrim. Were discouraged. And then in accordance to Bedouin costume, males were permitted to have more than one wife, but is limited to 4, according to Bedouin costume. The caliphs atau the khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Shortly after Muhammad's death, a number of his closest followers selected Abu Bakar. Abu Bakar ini adalah sahabatnya Nabi yang pertama, yang menjadi khalifah pertama. He is a wealthy merchant who is Muhammad's father-in-law. Jadi ayah ayahnya istrinya Nabi Muhammad, salah satu istrinya Nabi Muhammad, sama juga sahabatnya Nabi Muhammad juga, as Caliph of the Islamic community. Karena Nabi Abu Bakar dipilih itu karena kalau nggak salah itu Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk Islam selain Nabi Muhammad. Terus from Abu Bakar ke Ali. Ali itu adalah khalifah keempat ya. Jadi ada sebelum Ali ini ada 2 lagi, namanya itu Umar sama Utsman. Terus Ali, terus Muawiyah, the governor of Syria. And then Muawiyah ini meng-establish the Umayyad dynasty, jadi khalifah kedua Islam. Dia memindahkan capitalnya from Medina to Damascus. Damascus itu Syria ya? Iya. Iya nggak sih? Next, the Sunnites and the Shiites. Sunnit itu Sunni. Jadi kayak kalian yang beragama Muslim, kayak kita ini, kita Sunni kan, Sunni. Shiites ini Syiah. The Sunnites claim that the descendants of the Umayyads were the true caliphs. Sedangkan Shiites, those who accepted only the descendants of Ali as the true rulers. Jadi orang Syiah itu hanya mengaccept keturunan dari Ali bin Abi Thalib as the true rulers. Okay, next. Dan kita kembali ke the recovery and the reform of the church. There are 3 problems that are stated in the book. Those are the popes, which are the popes involved in political matters, yang akhirnya menjadi problem, often at the expense of their spiritual obligations. Selain itu ada juga permasalahan bahwa the church became increasingly entangled in the evolving Lord Faisal relationship, jadi tuan tanah, terlalu ikut campur sama urusan-urusan keduniaan gitu.
And then discipline decline, and with it the monastic reputation for learning and holiness. Akhirnya karena problem ini terjadilah reformasi, namanya Cluniac Reform Movement. The movement eliminates some of the abuses that had crept into religious communities, and then the reform of the papacy, it frees the church from the interference of lords in the election of church officials. Ini Cluniac ini masuk kayaknya. I don't know. Ini kayaknya masuk, seingatku. Next, growth of the papal monarchy. By the 12th century, the Catholic Church possessed a clearly organized hierarchical structure. Ini strukturnya bisa kalian lihat di sini, ada dari Pope. Pope sama Papal Kuria ini sama kayaknya. Pope terus cardinals, archbishop, bishop, priest, abbot and abbess. Terus yang paling bawah itu monks and nuns. So by the 12th century, hierarki kayak gini tuh dibuat. The Catholic Church possessed a clearly organized hierarchical structure kayak gini. And then the Pope and Papal Curia were at the apex. Apex itu yang paling atas ya. Yeah. Of the administrative structure. Jadi mereka itu yang paling berkuasa. Yang di atas lah, hierarkinya yang paling atas, yang paling dihormatin. The voices of protest and intolerance. Jadi ada yang nggak setuju, banyak yang nggak setuju sebenarnya sama itu. Salah satunya adalah the Cathars, because the Cathars believed in a dualist system in which good and evil were separate and distinct. Cathars considered that the Catholic Church was a materialistic institution and had nothing to do with God and was essentially evil. Terus it resulted in a crusade against. Jadi karena Cathars ini menyuarakan ketidaksukaannya terhadap the Church, akhirnya the Church melakukan crusade, perang salib terhadap di Cathars atau Albigensians. Selain itu ini keluar ini. Jews were persecuted more and more because kenapa kok persecuted more and more? Because menurut kepercayaan tradisional Christian, the Jews considered responsible for the death of Jesus. Next, the Crusades atau perang salib. The Crusades adalah perang suci, holy war against the infidels or the unbelievers. The infidels, kaum yang bukan beragama Kristen gitu, the infidels. And then Crusades ini orang-orang bagi tentara-tentara yang mengikuti Crusades, the Pope waktu itu, Pope yang berkuasa itu promised remission of sins, dan ini masuk ya di quiz di UTS. Jadi bagi orang-orang yang ikut Crusades dijanjikan oleh the Pope akan penghapusan dosa. Gitu. And some historians have argued that the Crusades might be considered a Christian holy war, whose memory still troubled the relationship between the Muslim world and the West today. Some historians dan beberapa sejarawan itu argue that Crusades itu benar-benar Christian holy war, jadi nggak ada politik di balik itu. Tapi ada juga beberapa historian yang berpendapat bahwa early Crusaders were motivated as much by economic and political reasons as religious ones. Jadi selain karena faktor agama, religious, mereka juga motivated by economic and political reasons. Jadi misalkan untuk apa ya? Ya untuk menyebarkan pahamnya mereka gitu di dunia di Timur Tengah, di Asia Minor. Oke, next. Oke, kita masuk ke the age of Renaissance. Renaissance itu dari bahasa Prancis, artinya rebirth. Kita mulai dari sini dulu, the decline of the church. There are two main factors. The first one is secular monarchies of Europe, sekularisasi kerajaan. And then the conflict with territorial states, konflik gereja dengan kerajaan. Ini Pope Boniface, waktu itu Pope Boniface salah satu Pope yang waktu itu berkuasa, yang bersitegang dengan King Philip IV dari France. Philip IV claimed the right to tax the French clergy.
yang mana akhirnya Boniface merespon that clergy of any state could not pay taxes to their secular ruler without the Pope's consent. Sesuai dengan sabda apa di Injil Matthew, they say unto him Caesar's, then said he unto them, render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Intinya sekularisme. Pokoknya apa, berikan yang punya raja ke raja dan berikan yang punya Tuhan ke Tuhan, atau yang punya gereja ke gereja. Jadi nggak ada pencampuran itu. And then Boniface the eighth excommunicated Philip IV and unsuccessfully asked French forces nggak ada R-nya, forces to capture Philip IV. Jadi Boniface menyuruh French force to capture Philip IV. Akhirnya Philip IV merespon against the Pope and had victory by capturing the Pope Boniface. Jadi yang pertama nyuruh Boniface, tapi yang akhirnya yang ketangkap itu adalah Pope-nya. And then it was a victory of national monarchy over the papacy. Jadi waktu itu ya national monarchy menang tanda kutip melawan gereja. Waktu itu melawan Pope. Nah, ini akhirnya setelah itu terjadi yang namanya Great Schism. Ini masuk Great Schism ini. Great Schism atau Schism ya? Schism. Great Schism itu masa di mana gereja itu terbagi menjadi dua. Bukan gereja sih. Papacy itu pecah. Ada dua papacy. Jadi waktu itu papacy was moved to Avignon. Avignon ini daerah di Prancis, close to France territory. Nah, karena daerahnya dekat ya ke France, akhirnya papacy was strongly influenced by French kingdom, jelas. And then during the conclave, there was a separation. Jadi Pope Urban VI ini Pope Urban VI ini yang di Italia, yang di Roma, melawan tadi Pope Clement VII yang ada di Avignon. Jadi terjadi Great Schism antara papacy-nya Pope Urban sama papacy-nya Pope Clement. Francis, Spain, and Scotland, and southern Italy, supported Clement VII, while England, Germany, Scandinavian, and most of Italy supported Urban VII. Ini keluar, jadi kalau ditanya Great Schism itu apa, berarti separation of the papacy. Jadi papacy terbagi menjadi dua gitu. The residency of the Pope in Avignon ini menimbulkan anti-papal movement, growing of anti-papal movement at the time. Karena terjadi Great Schism ini ya, the need for political support caused both popes to subordinate their policies to the policies of the states. Jadi karena mereka butuh support politik, ya, akhirnya mereka secara terpaksa mengsubordinatkan diri ke peraturan yang ada di kerajaan itu supaya mendapatkan support. And then terjadi rekonsiliasi. Finally, reconciliation was held and Pope Martin V was appointed. Next, popular religions in the age of adversity. Ini ada mysticism. Ini keluar ya. Mysticism itu apa, nanti di matching. The immediate experience of oneness with God. Ini ada tambahan lagi kalau kalian mau baca. And then modern devotion by Gerard Groot. To achieve true spiritual communion with God, people must imitate Jesus and lead lives dedicated to serving the needs of their fellow human beings. That is modern devotion. Groot's modern devotion. Dan sekarang kita masuk ke Renaissance. Renaissance tadi, yang aku bilang tadi, Renaissance means rebirth. Dalam bahasa ini diambil dari bahasa Prancis ya. Walaupun sebenarnya Renaissance itu gerakannya itu pertama kali muncul dari Italia sebenarnya. Tapi kata Renaissance itu dari Prancis. It means rebirth, Renaissance. Dan di era Renaissance itu terjadi revival of interest in the culture of classical antiquity. Classical antiquity itu apa? Classical antiquity itu arts, terus ilmu-ilmu yang berkembang waktu zamannya
Greek dulu. Itu kan zaman classical antiquity kan. Jadi waktu di Renaissance ini ada revival of interest terhadap culture-culture semacam itu. Ini masuk di UTS. And then the Renaissance society exaggerating the individuality and the secularism. Jadi individualitas dan sekularisme itu sangat-sangat tinggi. Ibaratnya di Renaissance, zaman-zaman Renaissance. And then Renaissance can still be viewed as a distinct period of European history that manifested itself first in Italy and then spread to the rest of Europe. Ini aku kasih gambar, ini adalah kota, namanya ini kota Firenze. Bahasa Inggrisnya itu Florence. Ini kota Firenze ini adalah kota yang dipercaya pertama kali Renaissance itu muncul. Jadi kota yang pertama kali masuk ke era Renaissance. Juga kalau nggak salah itu ada satu keluarga bankir di sini namanya The Medici, keluarga yang paling kaya di Florence. Dan itu kayak Medici ini seingatku masuk sih. Jadi kalau ada soal Medici itu, Medici is a rich banker and merchant, jawabannya. Ini Florence, where Renaissance kicked off for the first time. Economic recovery. The Hanseatic League established settlements and commercial bases in many cities and in England and Northern Europe. The Venetians itu orang-orang Venesia, kerajaan Venice. Venice itu yang kota yang itu loh, yang dilewati yang banyak sungainya itu loh, yang ada airnya itu loh. Apa sih namanya? Kota kanal. Venice. The Venetians continue to maintain a wealthy commercial empire. Soalnya Venetians waktu itu salah satu kerajaan yang paling kaya di Kepulauan Italia. And then 3 estates in Renaissance society, the clergy, the nobility, and the peasants and inhabitants. Kayaknya ini juga ditanyain, tapi pertanyaannya itu except. Jadi kalian jawab yang nggak ada di sini ya, except. Seingatku sih, tapi kalau salah ya, sorry. Slavery in the Renaissance. Slavery atau perbudakan. Slavery reappeared first in Spain, where both Christians and Muslims used captured prisoners as slaves. Jadi mereka menggunakan tawanannya mereka ya, sebagai slave, sebagai apa slave itu bahasa Indonesia-nya? Budak. And in the Italian cities, slaves were used as skilled workers. They are making handcrafted goods for their masters or as household workers. Jadi slave di Italia itu skilled workers. Jadi mereka nggak cuma disuruh yang pekerja kasar gitu, tapi mereka juga bisa membuat handcrafted goods. That is in Italy. And then often men of the household took slaves as concubines, which sometimes led to the birth of illegitimate children. Concubines itu gampangannya itu budak seks gitu. Jadi budak perempuan, makanya which sometimes led to the birth of illegitimate children. And then many slaves had been freed by their owners for humanitarian reasons, karena alasan kemanusiaan. And then the major source of slaves dried up as the Black Sea slave markets were closed to Italian traders after the Turks conquered the Byzantine Empire. Benar. Jadi slave ini banyak dilepas ya karena karena alasan kemanusiaan, dan juga karena major source of slaves itu sudah dried up, maksudnya habis. Kenapa habis? Karena Byzantine Empire waktu itu ditaklukkan sama Turks. Jadi mengakibatkan nggak cuma slave sebenarnya, barang-barang lain, komoditas-komoditas itu akhirnya berhenti. Nggak bisa nyampe ke Eropa lagi. Gitu. Makanya kan dulu Indonesia pertama kali didatengin sama Belanda kan karena Byzantine Empire ini jatuh. Jadi nggak ada nggak ada perdagangan lagi gitu. And in the 15th century, the Portuguese had imported increasing numbers of African slaves for the Southern European market. Jadi di abad 15 akhirnya
ya ini apa 15.400-an berarti setelah penaklukan Bizantin, setelah penaklukan Konstantinopel itu orang-orang Portugis had imported increasing numbers of African slaves for southern European markets. Next, marriage. With a large dowry, a daughter could marry a man of higher social status, and then thus enabling her family to pansos, to move up in society. Large dowry itu kayak apa ya? Uang gitulah. And then prostitution was viewed as a necessary vice. Jadi prostitution waktu itu mereka percaya prostitusi itu dosa apa? Sebuah dosa sebenarnya, vice. Tapi necessary. Karena kenapa kok necessary? Karena nggak bisa dihapus gitu loh. Jadi karena tidak bisa dihapus tadi, harus diregulasikan. There was a regulation for prostitution in Renaissance. Can you imagine that? Next, ini bab terakhir nih. Yang pertama intellectual Renaissance. Ini fotonya bukan foto sih, ini lukisan. Namanya Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli menulis satu karya yang paling terkenal sampai sekarang, namanya Il Principe or The Prince. Ini waktu itu ditulis, katanya The Prince yang dimaksud ini itu anaknya Pup waktu itu. Siapa namanya lupa aku, pangeran siapa gitu. Tapi yang jelas ini The Prince katanya ditulis untuk itu, untuk dia maksudnya itu, The Prince maksudnya itu ya Prince ini, tapi ya nggak tahu lagi sih sebenarnya. Jadi dalam In Principe itu dia menulis bahwa it is better for a ruler, ini masuk di UTS-nya. It is better for a ruler to be feared than to be loved. Any ruler who relies simply on their promises and makes no other preparations will be destroyed. And then fear restrains men because they are afraid of punishment, and this fear never leaves them. Jadi dia percaya bahwa penguasa itu sebaiknya ditakuti daripada dicintai. Karena kalau ditakuti itu ya ini apa? Karena fear, ketakutan itu restrains men. And that fear never leaves them. Jadi mending seorang pemimpin itu mending ditakutin. Menurut pandangannya beliau, Niccolo. And then Erasmus thought that a true prince should think only of his moral obligations to the people he rules. And then a good prince is one who works to be the best he can for everyone. He does everything and allows everything that will bring everlasting peace to his country, for he realizes that war is the source of all misfortunes to the states. Erasmus. Ya, early pacifist gitulah pandangannya. Education, dalam education ada Vittorino. Renaissance humanists believe that human beings could be dramatically changed by education. Tadi edukasi itu agak bermain sebagai peran yang penting dalam perkembangan human beings. And then at the core of humanist schools were the liberal studies. The liberal studies ya, kayak ini yang disebut di bawah ini. And then this work stressed importance of liberal studies as the key to true freedom, enabling individuals to reach true potential. Liberal study yang dimaksud tadi itu ada history, moral philosophy, eloquence, rhetoric, letters, grammars and logic, poetry, mathematics, astronomy, and music. Those were the liberal studies. The impact of writing. Jadi waktu Renaissance witnessed the invention of printing. Jadi printing press pertama kali muncul di abad Renaissance. Yang akhirnya karena printing press tadi itu akhirnya ilmu pengetahuan gampang disebar gitu. Tapi itu sih bakal dibahas lebih lanjut di Helang nanti. Di awal-awal invention of printing, 50% of the printed books were religious, seperti Bibles and biblical commentaries, books of devotion, and sermons. Humanist education was thought to be a practical preparations for life. Not everyone is obliged to excel in philosophy, medicine, or the law, nor all are equally favored by nature, but all are destined to live in society and to practice virtue. Jadi humanist education lebih menekankan pada practical preparations for life. And humanist schools such as Vittorino's were primarily geared
for the education of elites and females, geared for the education of elites, and females. Dan female waktu itu were largely absent from such schools. Jadi perempuan itu jarang. Jadi yang diedukasi waktu itu kaum elit dan kebanyakan laki. And then printing facilitated cooperation among scholars and helped produce standardized and definitive texts. Printing stimulated the development of an ever-expanding lay reading public. And the new religious ideas of the Reformation have spread rapidly to the development of printing. Jadi karena the printing press, printing machine itu pengaruhnya sangat besar untuk development of science, ya. development of ideas gitu. Jadi misalnya kalau ya bayangin aja misal printing press nggak pernah ditemukan gitu ya, pasti sampai sekarang juga nggak bakal berkembang ini peradaban sekarang. Next, this is the last one, and it is talking about the artist and social status. Ada 3 nama terkenal yang mungkin kalian juga familiar. Yang pertama Leonardo da Vinci, terus Raphael and Michelangelo. They were artistic geniuses with creative energies akin to the divine. Artists at the time were considered as heroes, yang mana adalah individuals who were praised more for their creativity than for their competence as craftspeople. And then, as respect for artists grew, so did their ability to profit economically from their work and to rise on the social scale. Jadi waktu itu artis itu dipandang, maksudnya artis di sini bukan selebriti ya. Artis itu pencipta art itu, seniman artinya artis, jadi bukan selebriti. Nanti kayak Leonardo, Raphael, and Michelangelo ini kan tiga-tiganya pelukis, they are artists. Tapi Leonardo ini lebih keren sih. Maksudnya dia itu gak cuma artis aja, tapi ya juga scientist, Leonardo da Vinci. Nah ini ada notion yang namanya Renaissance Man. Renaissance Man itu adalah a person in the archetype of the high Renaissance of broad talents and expertise. Jadi seseorang yang punya yang banyak bisa, that has many broad talents and expertise. That man or that particular man was called as Renaissance Man. Ini slide terakhir. The artist Raphael ini menciptakan lukisan ini namanya The School of Athens. He revealed a world of balance, harmony, and order in the School of Athens. Leonardo da Vinci, ini The Last Supper karyanya. It is the impetus behind the High Renaissance. He depicted Jesus in this painting in The Last Supper, depicted the last moment before Jesus Christ died. And then Michelangelo, he painted Creation of Adam, yang merefleksikan divine beauty. Atau Italinya itu Il Divino kayaknya. Pokoknya Michelangelo is a reflection of divine beauty, Creation of Adam. So I guess that's it, guys. Do you have any questions before we end our sessions? Halo Mas, aku mau nanya. Untuk UTS-nya itu rata-rata kan babnya banyak ya. Ada apa sih kayak dominasi si babnya gitu, nggak mungkin kayak di UTS tuh lebih banyak di misalnya di apa ya, di bab Renaissance-nya aja gitu loh paling menonjol sama bentar, aku buka ini. Jadi oke, terima kasih ya yang tadi sudah tanya. Jadi soalnya itu aku jelasin lagi, soalnya itu
3 part kan ya, Piltkan, true or false, sama matching. Dan untuk sebaran soalnya ini, kayaknya itu lebih berat di the medieval world. Renaissance itu mungkin kalau dipersenin 30% lah yang keluar. Tapi yang jelas banyak di medieval world. Tapi jangan berarti Renaissance nggak dipelajari, karena Renaissance ini nanti juga lumayan banyak yang keluar, walaupun nggak sebanyak medieval. Kayak ini tuh seingatku keluar semua ini, tiga-tiganya ini kayaknya. Jadi kayak Raphael Raphael itu apa karyanya, Leonardo itu karyanya apa, Michelangelo itu karyanya apa gitu. Sama betul. Jadi ya kalau bisa aku presentasikan ya sekitar ini the medieval world ini 60%. Iya, 70%. Age of Renaissance ini 30% gitu. Kalau untuk detailnya ini aku agak lupa. Tapi yang jelas banyakan ini seingatku. Daripada yang bawah ini. Gitu sih. Oh, I see. Thank you, Mas. Ya, oke. Ada lagi nggak, Rek? Anybody wants to raise more questions? Ayo guys, kalau ada yang masih bingung, tanyain aja. Masih ada Mas Dias nih. Kalau soal spesifiknya aku lupa ya, aku nggak inget maksudnya. Kalau kalian tanya soalnya apa aja gitu, aku ya lupa. Tapi tadi beberapa yang aku build itu yang aku inget. Mungkin ada yang tanya lain, mungkin apa gitu. Mungkin yang tanya nggak teknis ulangannya gimana, dan mungkin ada yang mau tanya kontennya gimana, silahkan. Gimana? Nggak adakah, Rek? Aduh. Kalau gitu, kalau misalnya ada yang masih bingung atau tiba-tiba mau nanya, bisa ke aku atau ke Mas Dias aja ya. Boleh. Nanti chat aja. Nanti chat ke Nadia aja. Mas. Nadia chat ke aku. Nah, iya siapa ini? Maaf, baru ini. Aku mau nanya lagi dong, yang The Making of Renaissance Society tadi kan ada foto kota. Itu tadi kayak aku agak miss out gitu loh. Itu boleh diulang nggak? Tadi kota apa, terus ada keluarga yang... Oh iya. Bentar. Sebenarnya, oke. Sebenarnya kotanya ini nggak ada sih di ulangan. Ini cuman aku tambahan aja. Jadi kotanya ini kota pertama di mana Renaissance itu muncul. Nama kotanya itu Firenze, di Italia sana, di Tuscany kayaknya. Kotanya namanya Firenze, dan di kota ini ada satu merchant atau keluarga bankir. Nah, ini yang keluar di ulangan. Keluarga bankir yang kaya, namanya itu The Medici, keluarga Medici. Gitu sih, gitu aja. Jadi yang kalian ingat-ingat Medici gitu aja. Medici itu keluarga bankir yang kaya gitu. Bankers. Oke, Mas, makasih. Sama-sama. Lagi ada yang tanya lagi, mungkin satu lagi, Rek. Mas mau tanya yang soal pemisahan pop itu. Oh, the schism. Ya, yang dua itu. Itu apa mereka perang atau cuma misah secara damai gitu? Sebentar, iya oke. Terima kasih ya. Kalau yang setauku pastinya itu aku nggak tahu sebenarnya karena perang atau karena apa. Yang pasti itu pokoknya waktu itu Pepys itu terjadi pemisahan, ada yang dipindah ke Avignon gitu. Jadi ada dua. Mungkin karena ini sih, karena efek dari yang pertama ini loh, Pope Boniface sama Philip.
akhirnya dipindah ke Prancis. Kan Philip kan orang Prancis ya. Jadi akhirnya dipindah ke Avignon gitu. Tapi Pope yang di Roma masih berdiri, maksudnya masih ada gitu. Jadi akhirnya terjadi akhirnya ada 2 Pope yang namanya ini pemisahannya namanya The Great Schism. Jadi aku pastinya sebenarnya kurang tahu sih. Jadi kalian mungkin bisa searching mungkin di Wikipedia gitu atau di Google. The Great Schism itu karena apa? Tapi tenang aja, itu karena apanya itu nggak masuk di ulangan Korek. Yang masuk itu The Great Schism itu apa? Yang pasti kan The Great Schism kan berarti ada 2 Pope gitu jawabannya. Gitu sih. Jadi sorry aku kurang paham apa namanya apa cost-nya dari Great Schism ini. Pastinya apa, kurang paham aku. Oke, makasih Mas. Oke, sama-sama. Nggak ada lagi kah? Satu lagi wes. Kalau nggak ada, kita selesaiin aja. Biar kalian bisa belajar critical reading. Critical reading itu lah nggak salah itu, Rek. Apa namanya? Review artikel ya, kalau nggak salah. Masih ada yang mau nanya nggak nih? Atau kita selesaiin aja? Gimana? Nanya dong. Oke. Pop itu, aku agak bingung. Pop itu jadi tuh kayak pemimpinnya gitu, ta? Iya benar. Pop itu pemimpinnya Katolik ya. Jadi Pop itu sampai sekarang kan masih ada sih. Di Vatikan situ kan masih ada. Negara Vatikan kan pemimpinnya Pop. Jadi Pop itu kayak pemimpin dari Katolik seluruh dunia gitu. Oh, Paus. Paus. Paus itu bahasa Indonesianya. Pope. Oh, oke. Makasih. Tapi oke. Jadi tapi Pop itu ya, Rek, apa cuman Katolik kalau nggak salah. Kalau Protestan itu nggak ikut Pop lagi. Jadi cuman orang Katolik yang berkiblatnya itu ke Pop. Ini kalau aku nggak salah ya, aku bukan orang Kristen soalnya. Jadi kalau aku salah maaf bagi yang umat Katolik di sini. Gitu sih. Ada lagi atau bisa diselesaikan, Rek? No more questions? Mas mau tanya. Oke. Itu yang bagian kayaknya awal, yang bagian inspiration between apa ya, political sama ini ta. agama. Nah itu maksudnya tuh kayak bagian kayak yang misalkan pengurus agama itu nggak boleh ada di bagian di politikalnya itu ta, atau bener. kayak gimana inspirationnya? Iya benar gitu. Jadi setauku itu ya, jadi pengurus gereja sama kerajaan itu nggak boleh ikut campur masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalnya pemimpin gereja ya udah mimpin umat aja gitu. Kalau pemimpin the government ya udah government itu yang ngurus secular matters gitu aja, nggak usah urusin agama gitu. Jadi sekularisasi itu intinya gitu sih. Oke. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, mungkin bisa disudahi ya, Rek ya. Mungkin sudah jam 11 juga, jadi kalian bisa belajar buat UTS. Oke. Makasih Mas Dias. Oke, sama-sama, Rek. Makasih, Semangat UTS-nya kalian, Rek. Jam 1 nanti. Semangat juga UTS. Makasih Mas. Thank you Mas Dias. Oke, sama-sama, Rek. Makasih yang udah join. Semangat. Semangat semuanya. Good luck. Jangan lupa isi, nggak ada itu, Tanat. Nggak ada apa? Kayak dulu itu apa? Kritik dan saran ya? Nanti aku kasih linknya ya. Oke, jangan lupa isi itu, Rek ya. Makasih. Oke, sama-sama, Rek. Boleh Makasih juga. ya? Atau aku ini? Dadah. Enin aja, Enin. Saya tak stop dulu.